لاس اینجلس کی آگ اور قرآن مجید کا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب قدرت کی طاقت اپنا رنگ دکھاتی ہے تو انسان بے بس نظر آتا ہے۔ ایسے موقع پر اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ 2025 کے آغاز میں لاس اینجلس ایک ہولناک آگ کی لپیٹ میں آیا جس نے شہر کے بڑے بڑے محل، عمارتیں اور کروڑوں روپے کی املاک کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ یہ تباہی نہ صرف مالی نقصان کا سبب بنی بلکہ ہزاروں لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس کا باعث بھی بنی۔ ہر طرف بھڑکتے شعلے، دھواں اور تباہی کے مناظر تھے، لیکن اس دل دہلا دینے والے ماحول میں ایک ایسا منظر بھی تھا جس نے لوگوں کو حیرت اور حیرانی میں ڈال دیا۔ شہر کی تباہی کے بیچ ایک مسلمان کا گھر پوری طرح محفوظ رہا، جیسے اس کے ارد گرد کی آگ کو روک دیا گیا ہو۔ شعلے اس کے قریب نہ پہنچ سکے اور گھر کے اندر رکھا ہر سامان اپنی اصل حالت میں موجود رہا۔ یہ منظر نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس مسلمان کے گھر میں موجود قرآن مجید نے ایک بار پھر اپنی برکت اور معجزاتی طاقت کو ثابت کر دیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا مظہر تھا کہ ایمان، عقیدہ اور اللہ کی حفاظت کا وعدہ نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ مادی دنیا میں بھی مشکلات اور آفات سے بچاؤ کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس معجزے نے دنیا کو قرآن مجید کی عظمت اور اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی جو ہر لمحہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ دوستو، لاس اینجلس کی آگ نے شہر کے وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی شدت نے ہر طرف تباہی مچائی۔ کروڑوں روپے مالیت کی املاک جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیں۔ عظیم الشان محل اور بلند و بالا عمارتیں چند منٹوں میں تباہ ہو گئیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار، کاروبار اور قیمتی اثاثوں سے محروم ہو گئے۔ اس آگ نے نہ صرف املاک کو جانی نقصان پہنچایا بلکہ بے شمار افراد کو بے گھر کر دیا۔ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں اور جانوروں کو بھی کھو بیٹھے۔ شہر کی اہم کاروباری اور تجارتی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں، جس سے شہر کی معیشت کو گہرا دھچکا پہنچا۔ آگ کی شدت اور تیزی نے شہر بھر میں ایک بے یقینی اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ لوگ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے اور شعلوں کی لپیٹ میں آئی ہوئی عمارتیں شہر کے دل میں دھندلا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ریسکیو آپریشنز جاری تھے، لیکن آگ کی شدت کے باعث امدادی کارکنوں کے لیے بھی کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا اور لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل کر حفاظت کی تلاش میں دوڑ رہے تھے۔ ایسے میں ہر طرف انسانوں کے چہروں پر بے چینی، اضطراب اور خوف کے آثار تھے۔ یہ منظر شہر کے مکینوں کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا تھا، مگر اس تباہی کے دوران ایک مسلمان کا گھر عجیب طور پر محفوظ رہا، جیسے کوئی قدرتی معجزہ ہو۔ یہ منظر شہر کے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بن گیا۔ ہر طرف آگ کا بھڑکتا ہوا دھیما دھواں اور شعلوں کی لکیریں نظر آ رہی تھیں، لیکن اس مسلمان کے گھر کے ارد ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر بالکل سلامت تھا، نہ آگ کا کوئی اثر، نہ ہی اس کے اطراف میں کوئی نشان تھا کہ یہاں کبھی آگ پہنچی ہو۔ لاس اینجلس کی آگ نے شہر کے دل میں خوفناک تباہی مچائی۔ شعلے ہر سمت پھیل رہے تھے، کروڑوں روپے کے عظیم الشان گھر جل کر راکھ میں تبدیل ہو رہے تھے اور لوگوں کے خواب آرزوؤں کا خزانہ خاکستر ہو رہا تھا۔ لیکن اس تباہی کے بیچ ایک مسلمان کا گھر ایسا تھا جو بالکل محفوظ رہا۔ سوال پیدا ہوا، آخر ایسا کیا تھا کہ اس گھر کی چھت محفوظ رہی جبکہ باقی سب کچھ جل گیا؟ اس کی وجہ ایک معمولی سی چیز نہیں تھی بلکہ وہ ایک مقدس اور طاقتور چیز تھی جو ہر مسلمان کے دل میں بسا ہے، قرآن مجید۔ یہ واقعہ اس بات کا زندہ معجزہ تھا کہ اللہ کا کلام اپنی عظمت اور برکت میں کس طرح اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ جو 2025 کے آغاز میں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، ایک ایسی تباہی جس نے بڑے بڑے علاقوں کو خاکستر کر دیا۔ کروڑوں روپے کے عظیم الشان گھر جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئے اور بے شمار لوگوں نے اپنی قیمتی اثاثے اور کاروبار کھو دیے۔ لیکن اس دوران ایک مسلمان کا گھر اس خوفناک آگ سے محفوظ رہا، اور اس کی حفاظت کا راز کچھ ایسا تھا جس نے بہت سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب تمام علاقے جل رہے تھے، اس مسلمان گھر کے بارے میں ایک بات اہم تھی جو دوسرے گھروں سے مختلف تھی۔ اس کے گھر میں ایک ایسی چیز تھی جو آگ کے شعلوں کے درمیان بھی محفوظ رہی، اور وہ چیز تھی قرآن مجید۔ ہاں، یہ قرآن ہی تھا جو اس مسلمان کے گھر کو آگ کی تباہی سے بچانے کا سبب بنا۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کا تحفظ کس طرح اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام میں قرآن کو اللہ کا کلام اور ہدایت کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مکمل رہنمائی موجود ہے
और ये ना सिर्फ रूहानी बल्कि मादी तौर पर भी इंसान की हिफाजत करता है। उस मुसलमान ने शायद अपनी ज़िंदगी में कुरान को बतौर रहनुमाई और हिफाजत की इलामत के तौर पर अपने घर में रखा, और यही कुरान मजीद की बरकत थी जिसने उसके घर को इस शदीद आग से बचा लिया। एक मुसलमान का अकीदा यह है कि वो जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या उसे अपने घर में रखते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकतें उस पर नाजिल होती हैं। शायद इसी ईमान की बिना पर उस मुसलमान के घर में कुरान का असर था जो एक मौजज़े की तरह उस आग की तबाही से उसके घर को महफूज रखता था। दोस्तों, ये वाक़या एक और अहम हकीकत को जाहिर करता है, अल्लाह की ताकत और कुरान की हिफाजत की अजमत। अल्लाह ने कुरान मजीद को अपनी आखिरी किताब और इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत का जरिया बनाया। कुरान की तिलावत, इसकी तफसीर और इसकी सच्चाई पर ईमान रखने वाले अफराद अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। जब इंसान कुरान को दिल से मानता है और इस पर अमल करता है तो अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है और इसे मुश्किलात से निकाल लेता है। लॉस एंजलिस की इस तबाहकुन आग में जहां सब कुछ जला जा रहा था, वहीं उस मुसलमान का घर महफूज रहा और उसमें रखी कुरान मजीद की किताब भी जलने से बच गई। कई लोगों का यह ख्याल था कि यह महज एक इत्तफाक हो सकता है, लेकिन जो लोग इस वाक़े के करीब थे वो इसे एक मौजज़ा समझते थे। कुरान मजीद के कलमात की ताकत और अल्लाह की रज़ा पर ईमान ने उस मुसलमान को इन नापसंदीदा हालात में बचा लिया। ये मौजज़ा इस बात की जिंदा मिसाल था कि अल्लाह ताला अपने कलाम के ज़रिए अपने बंदों की हिफाजत करता है, और जब कोई उसके कलाम को अपने दिल में जगह देता है तो वो उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। कुरान मजीद की हिफाजत ने उस मुसलमान के घर को बचा लिया और उसके अंदर रखी किताब जो पूरी दुनिया की हिदायत का जरिया है वो जलने से महफूज रही। ये वाक़या हमें अहम सबक सिखाता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह के कलाम की हिफाजत किस कदर अहम है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कुरान की बरकतों पर ईमान रखता है तो वो किसी भी कुदरती आफत से बच सकता है। ये न सिर्फ उस मुसलमान के लिए एक रूहानी पैगाम था बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी एक निशानी थी कि कुरान की तिलावत और उस पर ईमान का असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे वो रूहानियत हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी। लॉस एंजलिस की आग और उस मुसलमान के घर का बचना एक ऐसी हकीकत है जो ईमान, अकीदे और अल्लाह के कलाम की ताकत को जाहिर करती है। कुरान मजीद जो मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई और बरकत की किताब है, उसने इस मुसलमान के घर को तबाही से बचा लिया। ये एक मौजज़ा था जिसने इस बात को साबित किया कि अल्लाह की मदद और कुरान की ताकत हर वक्त हमारे साथ होती है जब हम इस पर ईमान रखते हैं और उसकी रज़ा की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद का हर हर्फ, हर आयत और हर कलमा एक मौजज़ा है जो न सिर्फ रूहानी बल्कि मादी सतह पर भी इंसान की रहनुमाई और हिफाजत के लिए मौजूद है। कुरान मजीद की सदाकत, इसकी हिकमत और इसकी बरकतें तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है और इसकी तासीर हर दौर और हर मकाम पर बेमिसाल है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब को अपनी हिफाजत में रखा। कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। यकीनन हमने इस कुरान को याद रखने के लिए नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है, कुरान हमेशा महफूज रहेगा, चाहे वक्त गुजरे, हालात बदलें या कुदरती आफात आएँ। कुरान मजीद में एक ख़ास तासीर है जो ईमान वालों की ज़िंदगियों को बदल देती है। कुरान की तिलावत और इस पर ईमान रखने से ना सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है बल्कि ये इंसान को मुश्किलात से बचाने के लिए ताकत रखता है। कुरान के कलमात में भी इतनी ताकत है कि वो अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए एक इंसान को हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से निकाल सकते हैं। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग में इस मुसलमान के घर का महफूज रहना एक ऐसा वाक़या था जिसने न सिर्फ इस मुसलमान बल्कि दुनिया भर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा। ये वाक़या हमारे ईमान की हकीकत को मज़ीद मुस्तहकम करता है कि अल्लाह ताला अपने कलाम और अपनी रज़ा के साथ अपने बंदों की हिफाजत करता है। जब हम कुरान पर पुख्ता यकीन रखते हैं और इस पर अमल करते हैं तो अल्लाह की मदद हम तक पहुंचती है। इस वाक़े ने ईमान की ताकत को एक नया पहलू दिया और हमें यह समझाया कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी की ज़मानत है। कुरान मजीद की मौजज़ाती हिफाजत इस वाक़े में बखूबी नज़र आई। ये वाक़या इस बात का सबूत था कि कुरान ना सिर्फ एक हिदायत की किताब है बल्कि इसमें ऐसी ताकत है जो इंसान को कुदरती आफात से भी बचा सकती है। कुरान की मौजज़ाती हिफाजत हमें सिखाती है कि अल्लाह का कलाम हर दौर में महफूज है और वो हर किस्म की आफात से अपने बंदों की हिफाजत के लिए एक तोहफ़ा है जो उसके अल्फाज और हिदायत पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। ये वाक़या अल्लाह के कलाम की अज़मत और ताकत को बेनकाब करता है। कुरान मजीद का हर लफ्ज़ एक मौज़ा है और उसकी हिदायत इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया है और उसका पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इस वाक़े ने हमें यह सबक दिया कि कुरान मजीद के पैगामात पर ईमान रखने और इस पर अमल करने से न सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है बल्कि अल्लाह की हिफाजत भी हासिल होती है।
ये वाक़या दुनिया के लिए एक निशानी है कि अल्लाह का कलाम हमेशा महफूज रहता है और इसकी ताकत हर इंसान की ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।